अहमर, बेटा मुबारक हो। हानिया की तरफ से हाँ हो गई है। अब अगले इतवार को इंशाल्लाह हम तुम्हारी मंगनी की रस्म करेंगे। ये बात सुनकर अहमर के दिल में लड्डू फूटने लगे। दिल चाह रहा था खुशी से नाचने लग जाए, मगर अपनी अम्मी के सामने शराफत का मुजाहरा करते हुए बस इतना ही बोला, जी ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। वो अम्मी, इसकी पार्टी भी है, मतलब हम उसको क्या गिफ्ट दें, आखिर को बहुत टॉप किया है। अहमर सोचते हुए बोला, क्योंकि हानिया के लिए गिफ्ट वो देख चुका था और अब अपनी अम्मी के ज़रिए पहुंचाना चाहता था। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, यही तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इसके लिए क्या लूँ। तुम बताओ क्या कहते हो फरजाना बेगम, अहमर की अम्मी ने अहमर से पूछा। अम्मी, अगर कोई गोल्ड नेकलेस हम उसे दें तो कैसा रहेगा, जो वो मंगनी पर भी पहन ले और हमारा तोहफ़ा भी हो जाए, क्या ख्याल है। अहमर ने उनकी अपनी तरफ से कायल किया। हाँ, कह तो तुम सही रहे हो, चलो फिर लेकर आओ कमरे से वो नेकलेस, ताकि मैं जाते हुए हानिया को दे दूँ। और अहमर हौनक बना बस अपनी अम्मी को देख रहा था। क्या माँ हूँ तुम्हारी, रग रग से वाकिफ़ हूँ तुम्हारी। जाओ, मुझे बेवकूफ़ बाद में बनाना, पहले लेकर आओ ऊपर से। जी अम्मी। अहमर की तो बातें खिल गई और कहकर वो तेज़ी से ऊपर कमरे की तरफ बढ़ा। ये लें। अहमर ने नेकलेस दिया तो इसकी अम्मी लेकर रवाना हुई और हानिया तक पहुंचा दिया। अहमर जब बाहर गया कि अपनी अम्मी को छोड़ आए तो देखा आगे वाली पहले से दांत निकाल रहा था। क्या है, पहली बार दांत साफ़ किए जो इतना निकाल रहे हो, अहमर ने वली को हंसकर कहा। नहीं यार, साफ़ तो मैं रोज़ करता हूँ, अलबत्ता तुम भी कभी मुँह धो लिया करो, इतनी मिट्टी है आंखों में कि कुछ नज़र ही नहीं आता। और रही बात दांत निकालने की, तो सुन ले बेटा एक ऐलान। वली बोलकर चुप हुआ तो अहमर इंतज़ार करने लगा कि अब बोल दे। बोल भी ना, क्या कह रहा है जो इतनी बत्ती सी बाहर आ रही है। अहमर से सब्र ना हुआ। आ जाओ वली बेटा, फिर मुझे सफ़ीना के घर भी जाना है कार्ड देने। गाड़ी में बैठे फरजाना बेगम ने आवाज़ लगाई। जी आया खाला, कहकर वली जाने लगा, फिर मुड़ा। अरे हाँ, अहमदान तो सुन लीजिए। तो बात यह है कि आज से एक हफ्ते तक मैंने और खाला ने तुम्हारा मेरे घर में दाखिला ममनू करार दे दिया है। ये कहकर वली गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। पीछे अमर हौनक पर अपना सा मुँह लेकर आ गया, फिर मुस्कुराते अंदर चल पड़ा। अरे हानिया मेरी बच्ची, कैसी हो, इंतहाई प्यार से हानिया की खाला ने पूछा। जी खाला, ठीक हूँ, आप सुनाएं। हानिया भी इतनी ही मोहब्बत से मिली। अरे मेरी गुड़िया, मेरी चंदा, मैं बिल्कुल ठीक, देखो क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए, कहकर उन्होंने वो नेकलेस हानिया को दिया। ओ मेरे खुदाया, ये तो बहुत खूबसूरत है खाला, पर ये किस लिए। हानिया को वाकई वो बहुत पसंद आया। मेरी प्यारी सी चंदा ने टॉप किया है और मंगनी पर यही पहनना ठीक है। अम्मी कहाँ है तुम्हारी, फरजाना बेगम ने हानिया से पूछा। जी वो गई हैं बाज़ार अब्बू के साथ। आप बैठे, मैं चाय बनाती हूँ, हानिया ने कहा। अरे नहीं, मैं ज़रा सफ़ीना की तरफ चलूँगी, इसको भी काट देना है ना, फरजाना ने कहा। तो ये सुनकर हानिया के चेहरे पर उदासी छा गई। अरे चंदा, फिर कभी पी लूँगी चाय, यूँ उदास नहीं होते। फरजाना बेगम को लगा कि हानिया उनके जाने से उदास हो गई है। अरे नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम से जाएं। हानिया ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाई। हाँ चलो सही, हम चलते हैं। खाला जाने लगी, फिर मुड़ी। हानिया बच्चे, अच्छा तुम रहने दो, मैं खुद ले लेती हूँ। खाला ने हानिया को पुकारा, मगर कुछ याद आने पर वो खुद ही अंदर चली गईं। दरअसल 3 दिन पहले वो यहाँ रहने आई थी, क्योंकि अहमर किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था। वही कुछ रह गया था शायद। क्या हुआ हानि, ये आंसू, तुम खुश नहीं हो क्या, बताओ मुझे। वली हानिया की आंखों में आंसू देखकर परेशान हुआ। भाई भाई, वो कश्यप नाराज़ है मुझसे, बात नहीं की उसने उसके बाद से। मैंने तो कुछ नहीं कहा, फिर मुझसे क्यों, हानिया रोती हुई हिचकियों के दरमियान बोली। हानि, बस इतनी सी बात यार, प्लीज़, मैं मना के लाऊंगा उससे पक्का, प्लीज़ चुप कर जाओ। वली हानिया को चुप कराते बोला। पक्का ना भाई। हाँ पक्का। आखिरकार हानिया मैडम चुप हो ही गई। अच्छा हानिया बच्चे, दरवाज़ा बंद कर लो, हम चलते हैं, खुश रहो हमेशा। खाला ने इसके सर पर प्यार दिया और वहाँ से वली के साथ सफ़ीना कश्यप की अम्मी के घर चल पड़ी। या अल्लाह, कौन है, आ रही हूँ। क्या बेल पर हाथ रख के भूल गए हो, अरे रुको भी। कश्यप अपना ड्रामा मिस होने का सारा गुस्सा बाहर वालों पर उतारती आई। आ गई भाई, कौन। ब्रेक तो तब लगी जब सामने हानिया की खाला और वली को देखा। अस्सलाम वालेकुम खाला जान, कैसी हैं, कश्यप ने खाला को सलाम किया। मतलब मुझे फुल इग्नोर, वली ने दिल में सोचा। खाला, आपने आने से पहले बताया नहीं, मैं कुछ इंतज़ाम ही कर लेती। अम्मी आ रही हैं बस, आप बैठे ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फरजाना बाजी, बैठें। सफ़ीना बेगम अंदर से आईं और खाला से मिली। मैं चाय बना लेती हूँ, कहकर कश्यप वली को फुल इग्नोर करती चली गई। थोड़ी देर बाद चाय और दूसरे लवाजमात सजा कर लाई। वली तो बस इसके नखरे देख रहा था। आंटी, पानी मिल सकता है, वली ने कहा तो कश्यप ने इसको जूस दिया, क्योंकि सफ़ीना ने कहा। अरे कश्यप, ये क्या, उफ़, सारे कपड़े ख़राब कर दिए यार, ये क्या हो गया। वली ने जानकर जूस अपने ऊपर गिराया ताकि वह हानिया की मंगनी के लिए कश्यप को मना सके।
कश्यप बेटे भाई को ले जाओ और बाथरूम दिखा दो, सफ़ीना बेगम ने कहा। अस्तगफिरुल्लाह भाई, वली ने दिल में सोचा। चलें, कश्यप बोल कर चल पड़ी। कश्यप बात सुनो यार, यार देखो आई एम सॉरी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। हानिया से नाराज़ मत हो, उसने रो रो कर आंखें सुझा लें। तुम इसको समझती हो और उसका भाई है ना, मजाक कोई और सोचे उसके बारे में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम प्लीज़ ऐसा नहीं करो। अभी भी रो रही थी वो, वली ने कश्यप से कहा। क्या? हानि रो रही थी और आप मुझे अब बता रहे हैं? हद होती है लापरवाही की भी। हटे इधर से। हाय मेरी हानि। कश्यप फ़ौरन से भागी। अम्मी, मैं हानि की तरफ जा रही हूँ, बहुत ज़रूरी काम याद दिला दिया है वली भाई ने। कश्यप, अच्छा अल्लाह हाफिज़। कश्यप बोलकर तेज़ भागी और पीछे वली के ना रुकने वाले कह के निकले। पागल। मुस्कुराते हुए वली ने अपने कपड़े साफ़ किए और आ गया। हानि, हानि मेरी जान, कहाँ हो यार? यार बाहर आओ। कश्यप ने आते ही बेचैनी से हानिया को बुलाना शुरू किया। कश्यप। हानिया ने जब आवाज़ सुनी तो भागती हुई कश्यप की तरफ आई और आते साथ ही उसके गले लगकर रोने लग गई। हानि यार, रो तो मत। अच्छा सुनो, देखो अगर तुम रोगे तो मैं तुम्हारा उस दिन वाला ही हश्र करूँगी, समझी? कश्यप शरारत से बोली तो हानिया की भी हंसी निकल गई। कितनी बदतमीज़ हो तुम, एक तो मुझे भूतनी बना दिया और ऊपर से वली भाई का गुस्सा भी मुझ पर उतारा। हानिया आंसू साफ करती बोली। अच्छा मेरी जान, बस कर दे, ये देख मेरे जुड़े हाथ, माफ़ कर दो प्लीज़। कश्यप ने इतनी मासूम शक्ल बनाई तो हानिया को बेसाख्ता कश्यप पर प्यार आया। अच्छा ये बताओ, मंगनी का ड्रेस लिया है तुम्हारे ससुराल वालों ने या फिर अहमद भाई सिर्फ खुशी ही मना रहे हैं? यार ले लिया है ना, चलो दिखाती हूँ, कहकर हानिया कश्यप को लेकर ऊपर जाने लगी। वारे हानि, क्या बात है, ये बहुत जचेगा तुम पर, पसंद तो बहुत अच्छी है दूल्हा भाई की। कहकर कश्यप शरारती मुस्कुराहट के साथ हानिया को देखने लगी। हाँ अच्छा लगेगा, हानिया भी फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली। क्या हुआ हानि, तुम खुश नहीं हो, उदास क्यों हो? कश्यप हानिया की बचपन की दोस्त थी, कैसे ना समझती उसे। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी तो मैंने कॉलेज में दाखिला लिया है और फिर ये सब मेरी पढ़ाई पर असर ना करे इससे। हानि ने अपना खदशा जाहिर किया। नहीं चंदा, ऐसा नहीं होगा, क्यों परेशान होती हो? वैसे भी तुम्हारी शादी तो पढ़ाई के बाद होगी ना। अच्छा मुँह सही करो अपना। हानि भी कश्यप की बात सुनकर मुस्कुरा दी। एक हफ्ता कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। हर आज हानिया की मंगनी थी, हर तरफ गहमा गहमी थी। यार जल्दी करो, देर हो रही है। हानिया निकल आओ यार, देर हुई तो बस बैठी रहना। कश्यप हानिया को आवाज़ देती बोली। आज पार्लर वालियों का क्या होगा? हाय मासूम, इतना रगड़ा लगेगा इस मुँह पर, उफ कितना बिल बनेगा। सुनो, तुम जितना भी तैयार हो जाओ, मगर लगना तुमने चुड़ैल ही है। कश्यप वली से नाराज़ थी, इसलिए वली जानकर कश्यप को तंग करता कि वो इससे बात करे, मगर कश्यप नखरे तो बनते हैं ना भाई। हानिया शुक्र तुम आ गई, चलो। कश्यप वली को फुल इग्नोर करती हानिया को लेकर चली गई और वली तो अशश करता रह गया कश्यप की सदा पर। अहमद की तो आज छप ही निराली थी, चेहरे से खुशी एक पल के लिए गायब नहीं हुई, सारे काम खुशी खुशी कर रहा था। माशाल्लाह मेरा बेटा तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। 6 फुट से निकलता कद, हेज़ल ब्राउन आँखें, खड़ी मगरूर नाक, मूँछों तले अनाबी लब, सफ़ेद रंग, डार्क ब्राउन दाढ़ी, डार्क ब्राउन बाल जिनको जेल लगाकर सेट किया गया था, ऊपर से उसके चेहरे में पड़ता डिम्पल सबसे नुमाया करता था। आज उसने चॉकलेट ब्राउन 3 पीस सूट पहना था, ब्राउन ही जूते, हाथ में रोलेक्स की घड़ी, ऊपर से जब ज़रा सा भी मुस्कुराता तो उसके चेहरे पर पड़ने वाला डिम्पल उसकी मुस्कुराहट को और कातिल बनाता। आज तो अमर मलिक की शान शहजादों को भी मात दे गई। फरजाना बेगम ने अपने बेटे को देखते ही फ़ौरन बोली। अच्छा सच में अच्छा लग रहा हूँ। वली ने तस्वीर देखकर कहा था कि अफ्रीका का बंदर लग रहा हूँ। बेचारे अमर ने इतनी मासूम शक्ल बनाई कि फरजाना बेगम को उस पर बेसाख्ता हंसी निकल गई। अरे नहीं मेरा बच्चा, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल शहजादे। चलो भाई देर हो रही है, अब आईने को छोड़ दो। हानि, ओ मेरे खुदाया, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। बस आज तो अमर भाई गए। वाह जी, बिल्कुल अप्सरा लग रही हो मेरी जान। हानिया को देखकर कशिफ के मुँह से सिताइशी अल्फाज निकले। हानिया लग ही इतनी खूबसूरत रही थी। हरी कांच सी आंखें जिनमें काजल की एक बारीक सी लकीर थे, ऊपर पिंक आई शेड के साथ आईलाइनर, डार्क रेड लिपस्टिक, खूबसूरत भरे भरे गाल जिनको किसी ब्लश ऑन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, डीप पिंक कलर की बारबी मैक्सी जिसमें किसी परी से कम ना लगी, बालों को पफ बनाकर बाकी खुले छोड़कर आगे को डालकर कर्ल किया गया था, पैरों में नाजुक सैंडल्स और हल्की झुंड के साथ हानिया किसी कांच की गुड़िया लगी। हानिया शर्मा गई कश्यप की बात सुनकर। वली और कश्यप के सेम कलर के कपड़े थे, दोनों ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे, दोनों ही कई की नज़रों में आए। मंगनी का फंक्शन शुरू हुआ। अहमद ने सबके कहने पर हानिया को अंगूठी पहनाई। सब तरफ शोर हुआ। अहमद तो हानिया को देखकर नज़र पलटना ही भूल गया।
اس دن کا بہت انتظار کیا، بہت خوش ہوں۔ آج اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ اتنی چھوٹی سی چندہ اتنی بڑی ہو گئی۔ احمد شرارت سے بولا تو ہانیہ چھینپ سی گئی۔ بس کر دو لو برڈز، یہاں سامنے دیکھو، تصویر لینی ہے۔ کشف ہانیہ کو تنگ کرتے ہوئے بولی، جس پر اس نے آنکھیں نکالیں۔ بس احمد بھائی، ایک گانا تو بنتا ہے نا ہماری ہانیہ کے لیے، بس آپ گا کر سنائیں۔ آخر سب کے اصرار پر احمد نے گانا شروع کیا۔ گٹار احمد کو دیا گیا۔ اس نے گانا شروع کیا۔ دل یہ تیرے بنا مانتا ہی نہیں، کچھ بھی تیرے سوا مانگتا ہی نہیں، تو ضروری سا ہے اب تو ہر حال میں، اس کے آگے کوئی راستہ ہی نہیں۔ آ تجھ میں فنا کر دوں میری زندگی، اس عشق میں مر جاواں، کچھ بھی قسم سے کر جاواں، حد سے بھی گزر جاواں، کچھ بھی قسم سے کر جاواں۔ دن میں دیکھوں تجھے میں 100 مرتبہ، ہے اگر عشق تو ہے بے انتہا، تو اگر مانگ لے جا دے دوں ابھی، تو اگر بول دے خود کو کر دوں فنا۔ آ تجھ میں ختم کر دوں یہ سانسیں میری، اس عشق میں مر جاواں، کچھ بھی قسم سے کر جاواں۔ سب ایک حصار میں بندھے ہوئے تھے۔ احمد نے گانا ختم کیا، سب کا سکتہ ٹوٹا۔ احمد کی آواز بہت خوبصورت تھی، اتنی کہ ہانیہ بھی اس کی آواز کے حصار میں ڈوب گئی۔ سب خاموشی سے بس اس کو سن رہے تھے۔ احمد کی چپ نے سب کا سکتہ توڑا۔ ہانیہ اور باقی سب بھی ہوش میں آئے۔ احمد سب کی طرف دیکھ کر ہانیہ کو دیکھنے لگا، جیسے پوچھ رہا ہو کیسا لگا۔ ادھر ہانیہ تو بس اس کی آواز کو سن رہی تھی۔ سب نے مل کر ہوٹنگ کی اور ہانیہ کے نام کے نعرے لگائے، اور ادھر بیچاری ہانیہ شرم سے لال پیلی ہو گئی۔ سب نے مل کر ہوٹنگ شروع کی اور ہانیہ کے نام کے نعرے لگائے، اور ادھر ہانیہ بیچاری شرم سے لال پیلی ہو گئی۔ اس پر کشف نے اس کو آنکھ ماری اور ہانیہ نے دانت ایسے جبائے جیسے ان میں کشف ہو۔ پھر کشف کی باری آئی، اس نے بھی ڈانس کیا۔ سب نے خوب شور اور ہلا گلا کیا۔ اس طرح خوبصورت شام سب نے گزاری۔ مگر کیا یہ سب ایسے ہی قائم رہنے والا تھا؟ کیا سب ایسے ہی ہنسی خوشی رہنے والے تھے؟ کیا وقت پلٹنے والا تھا؟ سب کی منزل، یہ تو رہے گا سسپینس۔ اف، آج تو تھک گئی۔ ہانیہ اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا کہ اس کے ابو پہلے سے اس کے کمرے میں موجود تھے۔ السلام علیکم ابو۔ ہانیہ نے دیکھا تو سلام کیا۔ کیسی ہو بچہ، ادھر آؤ اپنے بابا کے پاس، ہانیہ کے ابو نے پیار سے اسے بلایا۔ جی ابو، ہانیہ فرما برداری سے آئی۔ یہ لو میری پیاری سی بیٹی کا گفٹ۔ فرحان صاحب نے ہانیہ کو پن پیک موبائل دیتے ہوئے کہا۔ ابو تھینک یو، آپ سوچ نہیں سکتے میں کتنی خوش ہوں، تھینک یو۔ ہانیہ خوشی سے بولی، بس بیٹا اس کا غلط استعمال نہیں کرنا، اوکے؟ جی بابا، ہانیہ نے سنا اور فرما برداری سے اپنے ابو کو جواب دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ ہانیہ کے ابو کہہ کر چلے گئے۔ پیچھے ہانیہ فون آن کر کے دیکھنے لگی۔ چلو تھوڑی بہت سیلفیز ہی لے لوں، کہہ کر ہانیہ نے 5-6 تصویریں کھینچ ڈالی۔ ہائے ہانی، کتنی حسین لگ رہی ہو تم۔ واہ جی، اب تو میں بھی کشف سے بات کر سکوں گی، شکر ولی بھائی سے اجازت نہیں مانگنی پڑے گی۔ ہانیہ خوش ہوتے ہوئے سوچنے لگی۔ سب اس کے بعد سو گئے۔ رانیہ، دیکھ ہی لیا آخر میں نے تمہیں، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، بہت حسین لگ رہی ہو، اور اس لال ڈریس میں تو بالکل کھلا ہوا گلاب لگ رہی ہو۔ خضر اس وقت رانیہ کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا۔ اس نے رانیہ کی تعریف کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور ساتھ ایک ہاتھ سے اپنے دوستوں کو اشارے کرتا، جو چپ کر کے اس کی اور ہانیہ کی تصویریں لے رہے تھے۔ یہ بات اس کو بھی معلوم تھی کیونکہ وہ گھر والوں سے چھپ کر آئی تھی۔ لنچ ختم ہوا، رانیہ بھی جانے کے لیے اٹھی تو ارے رکو، بات تو سنتی جاؤ، ایک تحفہ ہے تمہارے لیے۔ رانیہ جانے لگی تو پیچھے سے خضر نے اسے آواز دی۔ خضر انتہائی ٹھرکی انسان تھا جس کا کام صرف اور صرف دوسروں کی پریشانی کو بڑھانا تھا۔ خضر شکل و صورت کا اچھا تھا، اس کی شہد رنگ آنکھیں کسی کو بھی میسمرائز کرنے کا ہنر جانتی تھی، مگر خضر جتنا بھی خوبصورت ہوتا تھا تو وہ برا ہی نہ۔ اس نے اپنی رانیہ کی تصویر رانیہ کو دکھائیں، جس کو دیکھ کر رانیہ کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ اس میں خضر اپنی پلیٹ سے ہانیہ کو برگر کھلا رہا تھا۔ ارے ڈر کیوں رہی ہو، دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا ہم دونوں، واہ میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں، اور خود کو تو دیکھو بالکل گڑیا لگ رہی ہو۔ آپ نے یہ تصویر کیوں لی؟ معصومیت تھی، یا شاید خضر کو ایسا لگا۔ ارے جانا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوتا، اگر تم مجھے جب میں کہوں پیسے لا کر دیتی رہو، میں کچھ نہیں کرتا۔ ویسے ہاں، جب نہ لائی تو پھر تمہارے بابا سے لوں گا، اور ان سے لینے کے لیے افسوس، مجھے سچ بتانا پڑے گا۔ ڈرنا نہیں، بس پیسے لانا۔ خضر شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، نہیں میں لاؤں گی پیسے، پلیز پلیز ابو کو نہیں بتانا۔ رانیہ روتے ہوئے بولی، دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ خضر طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا، اور رانیہ روتی ہوئی چلے گی۔ پیچھے سے خضر اور اس کے دوستوں کے فرق شگاف کہہ کے نکلے، ہائے لڑکی، مزے، نیا فون، وہ بھی گفٹ ابو کی طرف سے، واہ کیا بات ہے۔
میں تو کب سے اس پرانے فون پر لگی ہوئی ہوں اور ان کو دیکھو مجھے جلانے کے لیے نیا فون لائی ہے۔ کشف نے ہانیہ کا فون دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یہ ابو نے لے کر دیا ہے، تحفہ ہے میرا۔ ہانیہ خوشی سے بتانے لگی۔ اچھا اب میری ٹریٹ؟ کشف نے ہانیہ سے کہا۔ ہاں ہاں بھائی موٹی، لے لینا ٹریٹ، بھوکی ہر وقت کھانے کی پڑی ہوتی ہے، اب ذرا مجھے واپس دے دو فون۔ ہانیہ نے فون کو بے چین نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا سنو نا، تم بھی فیس بک آئی ڈی بنا لو، مزے کریں گے۔ کشف نے ہانیہ کے برانڈ نیو موبائل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، یہ ایف پی مجھے نہیں پسند، ٹائم ویسٹ ہے۔ ہانیہ نے اپنا مسئلہ ظاہر کیا۔ یار آ جائے گی، اتنی مشکل نہیں ہے، کشف نے ہانیہ کو کہا۔ اچھا تم سکھاؤ گی مجھے؟ ہانیہ نے عجیب سا وے بنا کر پوچھا، جس پر کشف کو ہنسی تو آئی لیکن ساتھ ہی ساتھ ہانیہ پر پیار بھی آیا۔ ہاں نا، کہہ تو رہی ہوں میں سکھا دوں گی۔ شکریہ، ہانیہ نے کہا۔ پھر کشف نے ہانیہ کو آئی ڈی بنا کر دی، اسے یوز کرنا سکھایا اور ہانیہ گھر چل پڑی۔